Ну, 8 вопросов, 9, то есть они такие. Если можно раскрыть, могла. 8 ou 9 questions, vous pouvez répondre au court, au lent, à votre guise. Может быть, вам удобно, я могу держать, вы можете подглядывать. Не, нормально, нормально. Сейчас включите. On va allumer l'enregistrement. Вы уже второй раз приезжаете в Россию, и какие чувства испытываете? Чего ждете? Вам понравилось в России в первый раз? И, может быть, какой-то город запомнился больше России, Петербург или Москва? Vous êtes pour la deuxième fois en Russie. Qu'attendez-vous de cette deuxième visite? Comment s'est passée la première visite? Avez-vous aimé? Et est-ce que vous avez une préférence de Moscou ou Saint-Pétersbourg? Alors, je suis venu la première fois et la première fois j'observais beaucoup les gens. Maintenant je suis en train d'observer l'endroit. Теперь я наблюдаю за местом. J'aime beaucoup de choses du peuple russe. Мне очень много нравится в России, и у народа, русский народ. Mais j'ai remarqué qu'ici il y a un problème avec l'argent. Но я понял, что здесь есть большая проблема с финансами. Ok. C'est le rapport des gens avec l'argent. Их отношения людей к деньгам. Voilà. Et Saint-Pétersbourg, ça m'a plus détendu. Okay. Parce que à Saint-Pétersbourg, on voit cette atmosphère de culture d'art un peu plus. Ici, on voit que les gens ont des problèmes, on le voit plus. Mais le peuple russe, de toute façon, il a énormément de qualités et il n'est pas vraiment intéressé à l'argent. Parce que c'est la nature du russe, c'est la générosité en général. Donc voilà. Когда я был в Санкт-Петербурге, я намного больше расслабился, чем в Москве, потому что все-таки я почувствовал, что здесь сильнее фактор культуры, а в Москве все-таки было заметно, что люди больше немножко зажатые или у них проблемы какие-то. Но все, что я сказал по поводу финансов, на самом деле не сильно относится к русскому народу, потому что в сути русский народ очень горячий, очень доброжелательный, очень культурный. И эта проблема финансов, она рано или поздно решится. Ti voglio bene lo stesso. Grazie. Какой концерт в Петербурге или в Москве? Какую площадку более желанную? Quel est le concert que vous attendez le plus, à Moscou ou à Saint-Pétersbourg? Non, j'attends. Pour le concert, c'est le Kremlin. Voilà. Ждет он все-таки Кремль ждет, да, сделан больше. Слухи, что организаторы гастролей собираются привести полноценный русскоязычный концерт в России на долгий период, а не ее конкретную версию. Как бы вы отнеслись к этому? И, соответственно, удастся ли в короткое время собрать команду, или же вы заняты более уже своими какими-то проектами? Il y a des rumeurs que la production veut ramener tout le concert rock opéra de Mozart en Russie pour un bon moment, pour de bons concerts et pas la version concert qu'il y a maintenant. Ils veulent ramener tout. Ah, le spectacle. Le spectacle entier. Oui. Que pensez-vous de ça? Et что вы об этом думаете? Удастся ли собрать состав в короткое время, или все знаете своими проектами? Que pensez-vous de tout ça? Et est-ce que c'est réel de rassembler tout le monde en un petit laps de temps pour les faire venir ici? Ou bien les gens maintenant ont des petits projets en solo, chacun de sa part? Non, alors, je vous explique. La Russie fera le spectacle Mozart l'opéra. C'est grâce toujours à Videst. Videst, c'est une production qui a beaucoup de courage, ok, et qui ose. Ça, c'est très bien.
Alors, Vedeste veut, a l'intention de ramener le spectacle Mozart l'Opéra ici en Russie, mais avec le concept français, mais avec des acteurs russes. Mais, ok. Да, есть ваши случаи правдивые, и компания VDEST, которая очень замечательная компания, которая нам дала вот этот шанс все реализовать, хочет привести оперу Моцарта в Россию, но с французской концепцией, а актеры будут русские, с русскими актерами. Mais si ça se fait, et certainement parce que je connais Vedeste, ils vont le faire, voilà, ok. Si ça se fait, nous, de temps en temps, les acteurs, moi, Florent Monte, Mélissa, on viendra et parfois, peut-être, on montera sur scène, mais en tout cas, on sera unis aux acteurs russes. Et de temps en temps, on viendra voir. Но мы истинные актеры этого рок-оперы Моцарта, будем приезжать в Москву, прилетать в Москву, смотреть и даже, я думаю, выступать с русскими артистами, чтобы показать, что мы вместе, что мы одно целое, что это все наше, общее. Опера на русском языке будет или на французском? L'opéra sera en russe ou en français? En russe. На русском языке. Может быть, удастся даже на русском языке что-то исполнять? Ouais. Peut-être que vous allez apprendre le russe, Ouais, vous allez peut-être chanter quelque chose en russe. Я думаю, что да, это Это возможно. очень сложно. C'est très difficile. D'ailleurs, on a une surprise pour vous. У нас, кстати, на этом выступлении есть маленький сюрприз для вас. Будем ждать. On va l'attendre avec impatience. Ok, d'accord. А Моцарта многие называют первой рок-звездой. Согласны ли с этим? И кого бы вы лично назвать современным Моцартом? Alors, on dit que Mozart, c'est la vraie première rockstar. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et votre avis, quel artiste moderne maintenant on peut appeler Mozart? Ok. Mozart, ce n'est pas la première rockstar. La première rockstar c'est Jésus-Christ. Моцарт не является первой рок-звездой, а Иисус Христос первой рок-звездой. Ok. Christos is the first rockstar of the world. Это самый первый в мире. Non, but Mozart, ok, so John Lennon c'est une autre rockstar, Mozart ça a été une grande rockstar, une vraie. Большая рок-звезда. Le premier de la musique. Первый в музыке, в музыкальном аспекте рок-звезда. Et Mozart, et je me rappelle plus la question. Et la deuxième, c'est maintenant des artistes. Ok. Qui vous voulez appeler Mozart? Il n'y a personne, mais il y a quelqu'un qui peut tout faire. Et il fait ce qu'il veut et qui se comporte comme Mozart se comportait à l'époque, et c'est Prince. Он говорит, что сейчас нету такого артиста, которого я бы назвал Моцарт, но есть человек, который делает все, и который позволяет себе все, как позволял себе Моцарт, и это Принц. Все? Ну, давай. Я пришла в основном из-за Никиля Анчева. У меня мой начальник просто... Вперед, поехали. Простите, что в нашей стране ваши постановки Моцарт выглядят совсем не так, каким мы привыкли видеть его на старинных книгах, на старинных гравюрах. Вы не думаете, что такой образ Моцарта может несколько оттолкнуть интеллектуально образованную молодежь, которая привыкла к классике? Dans votre conception, Mozart est différent de Mozart que connaissent les gens. Son classique avec le frac, et tout ça, avec les perruques. C'est pas le Mozart que vous interprétez. Est-ce que vous ne croyez pas que ceci peut gêner un peu les nouvelles générations qui ne connaissent pas Mozart ou bien qui le voient comme quelqu'un de classique réellement? Non, parce que je trouve que mon Mozart il est plus juste. Le Mozart que les gens présentent. Mozart lui-même, il se produisait pas dans le prestige. Okay. Я думаю, что нет, потому что Моцарт, который предлагаю я, наиболее правдивый, чем тот Моцарт, о котором думают люди. И на самом деле Моцарт никогда не выступал в шикарных местах. Он был именно таким, каким показываю его я. Et Mozart,
il est incompris et les gens écrivent de lui seulement les excès qu'ils voyaient dans les soirées, sans jamais comprendre son comportement et ses choix. Моцарт никогда не был понят в свое время, и люди писали о нем, не понимая, что он имел в виду. Regarde, juste un exemple. Маленький пример. Tout le monde pensait qu'il était prétentieux parce qu'il voulait jouer sa musique partout, toujours. Papa, je vais aller là, je vais faire sa musique là, la musique là, la musique là. Il avait déjà été éduqué comme ça par son père et il voulait rien faire de plus qu'un CD qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la musique, elle voyage. Comme lui, il voyageait avec sa musique. Il avait compris qu'il ne voulait pas être à la cour d'un seigneur pour faire toujours la musique, pour que le seigneur l'applaudisse et qu'il dise « Oh, c'est bien » ou « c'est pas bien ». Il avait compris que sa musique, elle était internationale et comme à l'époque, il n'y avait pas les CD, il voyageait avec sa musique. C'est très logique. C'est pas du tout prétentieux. C'est intelligent. Многие люди думали, что Моцарт разбалованный, потому что он хотел играть только свою музыку здесь, там, везде, вокруг. Вот. Но на самом деле, если его понять, Моцарт, все, что он был, это ходячий диск. Раньше не было дисков, а мечта Моцарта была не играть около короля, чтобы король ему аплодировал, а играть в разных местах. Он понял, что он международный, он путешествует и показывает эту, да, дать поделиться своей музыкой со всеми, которые хотят это слушать. И придворные музыканты быть, Путешественник. Donc il voulait pas être musicien du roi, il voulait être musicien pour tout le monde, musicien à l'aventure. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, je ne fais pas un faux Mozart. Je suis le faux Mozart, mais je n'interprète pas un faux Mozart. Voilà. Я не истинный Моцарт, я согласен, но роль, которую я играю, истинного Моцарта. Faites-moi confiance. Поверьте мне. Очень ценный, очень ценный ответ. А сами вы любите и хорошо ли знаете музыку Моцарта? И какие именно произведения Вольфганга Амадея слушаете всю жизнь, а какие, может быть, открыли для себя совсем недавно? Может быть, какие-то с новой стороны? Vous-même, est-ce que vous aimez Mozart? Est-ce que vous écoutez la musique de Mozart? Et quelles sont les compositions les plus aimées de vous, par vous, de Mozart? Et peut-être que vous avez, dans votre carrière, vous avez réécouté quelque chose, vous avez recompris le sens ou le message, vous êtes allé plus profond dans tout ça. Oui, je suis allé très profond. J'aime beaucoup une aria qui s'appelle A mia speranza adorata pour Aloysia, composée pour Aloysia. Et j'aime ce qu'il a fait avant sa mort. Donc le début, enfin toute la conception du requiem, voilà. Et j'aime les concertos pour clarinette et j'aime ce qu'il faisait quand il était enfant. Avec deux doigts, il arrive à faire une symphonie. J'aime ce qu'il a fait quand il était enfant. J'aime beaucoup des choses de Mozart. Я слушаю Моцарта, мне нравится очень много вещей Моцарта. Мне нравится, конечно, реквием Моцарта. Мне нравится, когда он был очень маленький, и что он мог делать, играть двумя пальцами, только на пианино шедевры писал. Et j'aime la folie de ses fugues. Я очень люблю его бешеные идеи, которые он давал. Voilà, parce que j'aime bien Bach, et donc j'aime la folie des fugues de Mozart, qui voulait faire comme Bach, il faisait... Он очень любит Баха, и Моцарт пытался сделать поэтому это мне очень нравилось, вот это стиль. Сложный, он прямо вот композитор, прямо гибкий. Mozart, c'était le plus grand à faire la musique de salon, et c'était le plus grand à la détruire. Voilà. Моцарт был самым великим, кто сделал музыку придворную, и самый великий, который ее разрушил. Тоже фраза такая очень серьезная. Расскажите пару слов о своих коллегах по цеху, какие они в жизни, может быть, вы дадите пару секретов, поделитесь какими-то. Racontez-nous un peu la vie de vos collègues, de vos amis, en même temps, peut-être quelques petits secrets qu'on ne connaît pas, quelque chose d'intéressant. Alors,